Mga players, narito naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 10:30 AM, August 1, 2026, Saturday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 464, Jenson, 370, Cagayan, Sarangani, 093, Surigao del Sur, 108, North Cotabato, 070, South Cotabato, 100, South, Agusan del Sur, 227, Misamis Oriental, Davao de Oro, 170, Dinagat Island, 488, Lapu-Lapu City, 311, Mandawi City, 388, Cebu City, 427, Province of Cebu, 854, Bohol, 272, Negros Oriental, 624, Negros Occidental, 712. At yan ang resulta natin para sa oras na ito. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button na notification bell.